Oh no, luego tarde a la oficina. Hoy es domingo. Hola a todos, mi nombre es En. Hoy aprenderemos 10 de una semana en chino, 星期. De lunes a domingo. Tenemos 7 días a la semana. Empecemos. ¿Qué día es hoy? 今天是星期几？今天是星期几？Hoy es viernes. 今天是星期五。今天是星期五。¿Qué día es mañana? 明天是星期几？明天是星期几？Mañana es sábado. 明天是星期六。明天是星期六。Pasado mañana es domingo. 后天是星期天。后天是星期天。¿A dónde vas el jueves? 星期四你去哪儿？星期四你去哪儿？Ayer fui a nadar. 昨天我去游泳。昨天我去游泳。El miércoles pasado fui de excursión. 上个星期三我去爬山。上个星期三我去爬山。El próximo lunes empezaré las clases online. 下个星期一我开始上网课。下个星期一我开始上网课。Dos días en total. Se termina el martes. 一共2天。星期二结束。一共2天。星期二结束。Entonces, ¿cómo se dice gracias a Dios es viernes en chino? 谢天谢地。今天是星期五。7 días de la semana. Lunes. 星期一。星期一。Martes. 星期二。星期二。Miércoles. 星期三。
星期三 Jueves 星期四星期四 Viernes 星期五星期五 Sábado 星期六星期六 Domingo 星期日星期天星期日星期天 Recuerde suscribirse a nuestro canal si le encanta este material. Aceptemos el desafío de leer las palabras sin pinyin. 今天是星期几？今天是星期几？今天是星期五。今天是星期五。明天是星期几？明天是星期几？明天是星期六。明天是星期六。后天是星期天。后天是星期天。星期四，你去哪儿？星期四，你去哪儿？昨天我去游泳。昨天我去游泳。上个星期三我去爬山。上个星期三我去爬山。下个星期一我开始上网课。下个星期一我开始上网课。一共2天，星期二结束。一共2天，星期二结束。Por lo tanto, deje su comentario a continuación y díganos qué día le gusta más. Gracias por ver el video. Adiós.